La plateforme universitaire de recherche sur l'islam en Europe et au Liban regroupe plus de 150 chercheurs à travers 16 équipes de recherche réparties en Europe et au Moyen-Orient. Pluriel organise son 3e congrès international sur le thème Islam et altérité en avril 2020 à Beyrouth au Liban. واخترنا لبنان لأنه لبنان هو من أفضل الأمثال على التعددية والاختلاف الديني والطائفي، وقريباً سوف يعلن مركز عالمي للحوار. Nous vivons dans un monde globalisé et la question de l'altérité est devenue incontournable. Il s'agit de penser comment est l'autre, qui est l'autre, comment envisager la relation à l'autre. Pour reprendre l'expression de l'historien Toynbee, il s'agit d'un défi de civilisation. Il s'agit d'interroger cette question du point de vue de l'islam. Comment est lue l'altérité dans les sources? Comment évolue la question de l'altérité dans la pensée islamique? 3 axes seront traités au cours de ce congrès. D'une part, l'axe géopolitique, d'autre part, l'axe dialogal et enfin, l'axe citoyenneté. È interessante scoprire di essere sempre l'altro per qualcun altro. Questa è un'occasione unica per scoprire chi è l'altro per l'Islam e scoprirlo in un ambiente, quello libanese, che vive sulla propria pelle la realtà dell'identità e dell'alterità. Un'occasione unica per ricercatori che si confrontano con altre esperienze di ricerca e un'occasione unica per studenti che desiderano apprendere da voci accademiche qualificatissime approcci diversi all'alterità. Ist die Andersheit immer eine Gefahr, die Versuchung, den anderen zu töten, oder kann das Angesicht des anderen auch die Herausforderung sein, sich ethisch zu verhalten, wie es Levinas formuliert? Wir wollen gemeinsam als Christen und Muslime in Beirut versuchen, Ressourcen zu erkunden, wie Alterität als eine positive Herausforderung gelingen kann und uns dem stellen. Pluriel Third Congress on Islam and Otherness aims to grasp through 3 main topics the way in which Islam draws the representation of the other. Now, what is interesting with this 3rd edition is a decision of the scientific committee to open the Congress to 3 languages. Different languages do not produce the same meaning in the same way, and as they do not focus on the articulations and differences and do not generate the same rhetoric of otherness. De verhouding van de islam tot de ander is verschillend in iedere context. Dit congres geeft u de mogelijkheid om dat te zien gebeuren vanwege de grote verscheidenheid van deelnemers die iedereen gaat spreken vanuit zijn eigen ervaring. En un mundo globalizado, la confrontación con la alteridad religiosa y cultural es un reto que viven todas las sociedades del mundo. Los jóvenes investigadores y estudiantes encontrarán extremadamente estimulante tratar el tema de cómo el Islam aborda la relación con el otro en un lugar tan confrontado con la pluralidad cultural y religiosa como el Líbano. Tendrán además la ocasión de compartir sus investigaciones con otros colegas. Esta alteridad nos interroga y transforma tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tanto a nivel emotivo como intelectual, tanto a nivel social como político. Le congrès pourra se poursuivre pour ceux qui le souhaitent par un voyage d'études de 2 jours, ponctué de rencontres et de visites culturelles. أهلاً وسهلاً ببيروت.